son remède à la solitude. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Maintenant, on va travailler sur le résumé du chapitre 12 de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Donc, on va commencer par les points essentiels. Après, on passe à l'analyse point par point de Zul Tahlil dial Nokta Nokta. Donc, le premier point, le narrateur rêve de composer une chanson et admire le nom de Zhor. Alors, le narrateur, الحاكي ديالنا أو الراوي ديالنا كيحلم باش يكومبوزي باش يصوب واحد الأغنية أو نشيد أدمير يعني ومعجب وهو معجب بالسمية ديال زهور. alors كيف شفتوا لو ناراتور هنا معجب بسمية زهور وبغى يدخلها في واحد لا شونسون ديالو اللي بغى يركبها أو يصوبها. Bon, ندوزو le deuxième point. Le frère envoie un élève Al-Yaqoubi pour se rassurer de l'état de santé de Sidi Mohamed. هنا deuxième point, الفقيه صيفط واحد التلميذ عنده طلاب من الطلاب اللي عنده في المسجد اللي سميتو علال اليعقوبي. c'est un condisciple de Sidi Mohamed يعني زميل ديالو pour se rassurer باش يطمئن على الحالة الصحية ديال سيدي محمد. Alors, le troisième point, le retour triomphal du معلم عبد السلام. هنا الرجوع ديال المعلم عبد السلام. Alors, triomphal كنقصدوا بها البطولي، واحد الرجوع بطولي ديال المعلم عبد السلام. Le point qui suit, Driss العواد annonce au père le divorce de Moulay العربي avec la fille du coiffeur. هنا طلع دريس العواد عند المعلم عبد السلام. Alors, دريس العواد وانونسالو يعني اعلن المعلم عبد السلام بان هذاك الطلاق ديال مولاي العربي ولا في دو كوافور راه وقع. Le dernier point, le narrateur se sent seul et réouvre sa boîte à merveilles. يعني الراوي ديالنا اللي هو سيدي محمد حس براسو وحيد وعاود فتح réouvre عاود فتح la boîte à merveilles ديالو. Alors on commence par le premier point. Le narrateur admire les couplets entonnés par les femmes habitant dans la maison. Alors هنا le narrateur admire يعني معجب بهذوك لي كوبلي بحال مقاطع ديال الاغنيات شائعه بحال هكا اونطوني اللي مرتجله من طرف لي فام من طرف النساء اللي ساكنين في الدار بيان سور دار الشوافه. Il rêve de composer une chanson. Il choisit le nom de Zhor pour le mettre dans sa chanson. Alors هو بدا كيحلم باش يركب او باش يصوب واحد الاغنيه او اغنيه او اون شانسون المهم. il choisit يختار السميه ديال زهور باش يديرها في هاد لا شانسون ديالو. alors cette femme يعني زهور hante les souvenirs du narrateur يعني ساكنه في الذكريات ديال لو ناراتور لان كان كيسمع سميه زهور كتفكروا في الزهور يعني الورد والزهور وهذا وكان دائما كيتفائل بهذا الاسم هذا ديال زهور داكشي باش بغا يدخلوا الاغنيه ديالو او لا شانسون ديالو. On passe alors au deuxième point. Au milieu des chants يعني في وسط هذا الأناشيد أو الأغنية اللي راه كيدير سيدي محمد. Au milieu des chants un garçon arrive. جا عنده واحد الولد. شكون هو هذا الولد؟ Bon, le narrateur en éprouve une grande appréhension. Alors في وسط هاد لي شانسون هذاك الولد اللي جا لو ناراتور اون ايبروف يعني كيشعر من جهته بواحد التخوف من جهه علال اليعقوبي. il s'agit de علال اليعقوبي. الوغ فاش جا ديك التلميذ علال اليعقوبي سيدي محمد كيشعر من جهته بواحد التخوف. الوغ son condisciple أمسيد اللي هو زميل ديالو في المسجد.
il est envoyé par le frère afin qu'il s'enquiert de l'état de santé du narrateur. Alors, راه تصافط هذاك على اليعقوبي تصافط من طرف الفقيه باش يستفسر على الحالة الصحية ديال le narrateur ديال سيدي محمد. La mère lui dit que l'enfant ne peut aller présentement à l'école coranique. Alors, la maman اللي هي لاله زبيدة قالت لهاد على اليعقوبي بان الطفل اللي هو سيدي محمد ما غاديش يمشي اكطويلمون او بريزونطامون يعني حاليا المدرسه القرانيه يعني المسجد. On passe au point qui suit. Ce qui réjouit le narrateur, c'est la nouvelle annoncée par Zineb. Alors الحاجه اللي فرحات لو ناراتور الراوي ديالنا هي الخبر اللي علنات عليه زينب. Le retour du معلم عبد السلام. Deux points, يعني غنشرحوها. C'est le retour, يعني العودة ديال المعلم عبد السلام. Le père du narrateur. Le père rapporte avec lui 2 poulets, des œufs, un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives et un morceau de galette paysanne en gros semoule. Alors, الأب جاب معاه, il rapporte جاب معاه جوج ديال الدجاج والبيض و un pot de beurre يعني بحال زلافه وهي ديال الزبده اون بوتاي دويل واحد القرعه ديال الزيت وباكيه بحال باكيه او خنشه ديال لي زوليف الزيتون اي ان مورسو واحد الطرف ديال واحد الكاليت ديال واحد الفطيره بلديه مصوبه بالسميده الغليظه بالسميده الغليظه اللي هي الحرشه. Alors le point qui suit, Driss العواد monte saluer le père. دريس العواد طلع باش يسلم على الاب و il l'informe que le divorce entre Moulay العربي et la fille du coiffeur a été prononcé hier. Alors دريس العواد فاش طلع لعند الاب باش يسلم عليه حيت جا وهذا خبروا بان الطلاق ما بين مولاي العربي وبنت الكوافور راه تعلن عليه البارح. Alors on passe au dernier point. Au cours de la longue conversation entre les deux hommes, le narrateur se sent seul. Alors, أثناء أو خلال هاد المحادثة الطويلة ما بين هاد الزوج ديال الرجال اللي هو مولاي العربي وسي عبد السلام, le narrateur se sent seul. عاوتاني الراوي ديالنا سيدي محمد حس براسو وحيد. Écarté du monde des adultes, يعني بعيدا على العالم ديال الكبار. Lui aussi il a ses propres amis. Alors حتى هو ايضا عنده les propres amis يعني الاصدقاء ديالو الخاصين. Entre parenthèses كنشرحوهم هنا هما les objets de la boîte à merveilles bien sûr. Alors, il réouvre sa boîte à merveilles, son remède à la solitude. أعاد فتح la boîte ديالو, la boîte à merveilles, son remède يعني اللي كتمثل العلاج ديالو, العلاج ديال la solitude, العلاج ديال الوحدانية اللي كيحس بها أو الوحدة ديالو. Alors هكذا غنكونوا سالينا لو شابيتر 12 وغنكونوا سالينا la boîte à merveilles. وقبل ما نساليو لا فيديو ديالنا ما فيها باس نذكروا لي زوبجي كو كونتيان لا بواط ا ميرفاي d'Ahmed de Sidi Mohammed. Alors la boîte à merveilles de Sidi Mohammed contient des objets hétéroclites. يعني البواطه ديال سيدي محمد كتحتوي على دي زوبجي اشياء اللي هي هيتيروكليت يعني غير متجانسه, اشياء متنوعه وما عندهاش شي حاجه اللي كتجمعها او شي حاجه اللي كتجانس بيناتها, يعني غير متجانسه مختلفه تماما. الوغ دي بول دو فير يعني كريات ديال الزجاج اللي هما لي البيات باش كيلعبوا الدراري الصغار ديال الزجاج. دي زانو دو كويفر يعني حلقات دو كويفر ديال النحاس, حلقات مدورين باش كيلعبوا الدراري. un minuscule cadenas sans clé يعني واحد قفل صغير بلا ساروت sans clé ما عندوش ساروت. des clous à tête dorée يعني مسامير عندهم الرأس ذهبي برؤوس ذهبية بحال الشكل ديال البينيز.
الوغ دي زونكريي فيد يعني محبره. هاد اونكريي جايه من اونكر. لونكر هو المداد، و اونكريي هي هذيك اللي كيديروا فيها المداد. واحد القريعه صغيره كانوا كيديروا فيها المداد باش كيكتبوا بالريشه وداك الشيء في ذاك الوقت. الوغ دي زونكريي فيد عنده هاد المحبرات خاويين ما فيهمش المداد. دي بوطون ديكوري يعني صدايف مديكورين فيهم ديكورات ومزوقين وملونين وفيهم رسومات. اي دي بوطون سون ديكور وصدايف بدون ديكور يعني ما ملونين ما مزوقين ما والو عاديين. الوغ هكذا غنكونوا عرفنا لي زوبجي دو لا بواط ا ميرفي. نتمنى ان شاء الله تكونوا ضبطتوا معايا هادشي والفيديو المقبل ان شاء الله راني كان غادي نوجد لكم اكثر من 80 سؤال باش نطمئن عليكم انكم ضبطتوا لا بواط ا ميرفي مزيان. وهاد الاسئله غتكون دقيقه في لا بواط، يعني الا جاوبتي عليها وكانك قريتي لا بواط ا ميرفي كلها. 80 اكثر من 80 سؤال بالاجوبه ديالهم. خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله مع ونتمنى لكم المزيد من التفوق والتالق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.